আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক, একটি ইসলামিক সঙ্গীত শুনবো উর্দু ভাষায়। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রাসূলে খোদা सिखाने को आए, खुदाए के हाय बताने को आए, रसूले खुदा रसूले खुदा सिखाने को आए, खुदाए के हाय बताने को आए, रसूले खुदा सदाकत का पाईकार है, सदाकत कहाँ में, सदाकत का कलमा पढ़ाने को आए, रसूले खुदा सिखाने को आए, खुदाए के हाय बताने को आए, रसूले खुदा मोहब्बत का दुनिया मोहब्बत कहाँ में, मोहब्बत का कलमा पढ़ाने को आए, रसूले खुदा सिखाने को आए, खुदाए के हाय बताने को आए, रसूले खुदा रसूले खुदा सिखाने को आए, खुदाए के हाय बताने को आए, रसूले खुदा रसूले खुदा सिखाने को आए, खुदाए के हाय बताने को आए, रसूले खुदा। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর। তার মুখ দিয়ে আমরা উর্দু ভাষায় যে ইসলামিক সঙ্গীতটি আমরা শুনলাম এবং আপনারা শুনলেন। যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটি লাইক এবং শেয়ার করে অন্য একজনকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।